Nagpapalinis na naman ang bodega si madam. Malay nyo, may bibigay na naman daw siya mga damit. Tingnan natin ha. Ayan. Linis bodega na naman. May donation na naman ako mamaya nito. Ito. Tingnan natin yung mga tinatapon ni boss. Oh. Pwede na, di ba? Uy. Meron na naman tinatapon. Polo golf. Uy, dalawa pa sila. Oh. Puro polo golf oh. Wala, ayos. Nice. Grabe si madam. Tinatapon lang. Ah, puro polo golf pala to. Okay. Yan. Ito, ano to? Oh, ayos. Tiba. Polo golf. Ah, puro polo golf. Ayos. Thank you, madam. Ayun daw, dami pa oh. Kakalkalin ko pa yan mamaya. Tingnan natin kung anong mana natin dito. Thanks, madam. May Barberry pa. Grabe, shish. Barberry. Ay. Salamat, madam. Polo golf na naman. Ito yung malapit oh. Wow. Barberry. O, polo golf na naman. Wala na. O, ito Nike oh. Ayos. Nike Golf. Yes! Ayos. Thanks, madam.